ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ନବରଙ୍ଗପୁର ରାସ୍ତାରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି ପାଣି ସଜାଗ ପ୍ରଶାସନ। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି ବର୍ଷା। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଆଜି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଗି ରହିଥିଲା ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଓ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ 105ରୁ 170 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅନେକ ରାସ୍ତାରେ ବର୍ଷା ଜଳ ଜମିଥିବା ବେଳେ NH26ର ଚାଉରିଆଗୁଡ଼ା ଛକ ନିକଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜଳମଗ୍ନ ସ୍ଥିତି। ଛକ ନିକଟରେ ପ୍ରାୟ 2ରୁ 3 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ଯାତାୟାତରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଡାଇଭର୍ଟ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ। ବର୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ରହିଛି ପ୍ରଶାସନ, ପୁଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ତୀକ୍ଷ୍ମ ନଜର। ଜଳସ୍ତର କମିବା ପରେ ଯାତାୟାତ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ନେଇ ଆଶା ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ମହେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିପାରେ। आम नवरंगपुर जिले में गतकाली बहुत वर्षा होती प्राय 190 mm वर्षा हवा फल केते जगार आम जलबंदी जो होती वाटर लगिंग होती आमर जो NH26 जगार जो वाटर लगिंग होती किपर लोक मैंने हैरान न हे आम से आम डायवर्सन कराई जहाँफल से यातायात हो पारे ट्राफिक श्रृंखलित भाव में आम डायवर्सन करूँ। पुलिस को इंस्ट्रक्शन कराई। कलेक्टर सार निजे जगह को परिदर्शन कर कड़ा इंस्ट्रक्शन देती जेपरी ट्राफिक कौन असुविधा न हो ट्राफिक धनजीवन जमी क्षति न हो से आम टिम्बर बा MTML रोड जो अच्छी डायवर्सन कराई। पुलिस को ये माने सजग रही कहुई आम तहसिलदार अच्छा भी इंस्ट्रक्शन दिखाई से भी ये सजग रे तदारख करेंगे। आम प्रशासन तरफ आपंकर विभिन्न अंचल जमी मुखिया जगार आमर पापड़ाहांडी ब्लॉक रे आम पाखापाखि 50 लोक फ्लड सेल्टर को आम स्थानांतरित करें खाଇବା पीवा एपरी व्यवस्था कराई। नवरंगपुर वार्ड नंबर 17 रु आम पाखापाखि 40-50 जन फैमिली को शिफ्ट कर भी खाଇବା पीवा व्यवस्था करपरी भाव में आमर जो वर्षा होती जो बन्या होती प्रशासन संपूर्ण रूप सजग अच्छी आम चाहूँ जपरी आम गोटे भी धनजीवन जमी क्षति न हो से दिगरे संपूर्ण रूप प्रशासन सजग होकर रही। आम प्रत्येक तहसिलदार मान को निर्देश दिखाई फील्ड को क्षेत्र परिदर्शन करेंगे जो जगार लो लाइंग एरिया लोक मैंने अच्छा कच्चा घर अच्छी से आम जो जगार पॉलिथीन दरकार हो पॉलिथीन व्यवस्था करा जो जगार शिफ्ट सुरक्षित जगह को आम स्थानांतरण करूँ।